तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखो क्यों माध्यम शब्द अधिक बेगर गति करे वायु इस्पात शून्य जल तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी इस्पात। ब्रेक मारिले गोटे चलंता बाइसाइकेल कहीं बंद हो जाए रबर ब्रेक्र साइकेल को बंद करने शक्ति जोगु साइकेल चक्कर गति धीर हो जोगु साइकेल रिम और ब्रेक रबर मध्य जात घर्षण जोगु चालकर शक्ति कमी जा जोगु यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी साइकेल रिम और ब्रेक रबर मध्य जात घर्षण जोगु। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी रो प्रथम पर्यायर केतोटी जिला को सामिल कराइथिला। तो फ्रेंड्स डीपीईपी रो फुल फॉर्म होची डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो यह 1994 रे यह लॉन्च होता एवं फास्ट पर्यायर आपंकर 8टी जिला को सामिल कराइथिला। यह आपन भल भाव मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखो केउं वर्ष शिक्षा अधिकार आईन बिल सदन में उपस्थापन होता 2009 2008 2013 2010। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखो निम्नलिखित केउं संस्था राज्यर प्राथमिक शिक्षा परिचालना दायित्व रे अछंती माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ओडिशा माध्यमिक शिक्षा मिशन ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अथॉरिटी प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अथॉरिटी। नेक्स्ट देखो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्कीम रो मुख्य उद्देश्य कौन थिला अति कम रे गोटे कलापटा जोगाई देबा अति कम रे 2टी श्रेणी कोठरी और जड़े शिक्षयित्री जोगाई देबा मागणारे छात्र छात्री को पाठ्यपुस्तक जोगाई देबा निरापद पानीय जल जोगाई देबा। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी मागणारे छात्र छात्री को पाठ्यपुस्तक जोगाई देबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो संविधान चतुर्थ स्तंभ हेउची राष्ट्रपति सदन गणमाध्यम विचार विभाग। तो यह प्रायतः आपण मैंने समस्ते जानी यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी गणमाध्यम। राज्यसभार अध्यक्ष किए बाचस्पति उपराष्ट्रपति विरोधी दलर नेता राष्ट्रपति। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स एठी जदि पचारि था लोकसभार अध्यक्ष किए ताहले आपण आंसर होता बाचस्पति। यहाँ आपण भल भाव मन रखु राज्यसभार होउचंदी उपराष्ट्रपति लोकसभार हेले हेबे बाचस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखो केउं मसीहारे शिक्षा को जुग्म तालिकार अंतर्भुक्त करागला 1950 1976 1995 2000। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी 1976। 1974 मसीहारे किए संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन नेतृत्व नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जयप्रकाश नारायण मोरारजी भाई देसाई जगत जीवन राम। राइट आंसर ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलतु कौन रही देखा प्राथमिक विद्यालय शिशु अति सहजरे अन्य पिलामानकर दृष्टिकोण विचार करिपारिबो तार शिक्षा को वास्तव जीवन अनुभूति सहित संपर्कित करिपारिबो ताकू डका जाइथिबा उत्तर गुड़िक मुखस्त करिपारिबो तार अनुभूति को आधार करी बाह्य जगत विषय रे धारणा गठन करिपारिबो। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी तार अनुभूति को आधार करी बाह्य जगत विषय रे धारणा गठन करिपारिबो। तुम्हें बारंबार बुझाइब सत्वे जड़े पिला विषयटी को बुझीपारा ना तुम्हें कौन भाव पिलार दक्षता निम्न स्तर आवश्यक शिक्षण उपकरण तुमको जगाई दि जा नाला विषयटी को पिलार स्तर में बुझाई दि जा नाला पिलार गृह परिवेश रे शैक्षिक सहायतार अभाव अच्छी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टी आंसर जानिबा पूर्व मुझे स्पेशल क्लास विषय में जनवाई चाहूँगी। तो आपड़ी कम समय भितर अधिक प्रिपेरेसन हो एग्जाम रे सक्सेस पाइबा सहित आपणकर टीचर स्वप्न को पूरण करने चाहूँगी ताहले आज ही आमर स्पेशल क्लास रे जॉइन करंतु। एथिरे जॉइन हेले आपण मानकु सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव क्लास सहित स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जिवो आपण मानकु लाइफ टाइम एक्सेस मध्य दिया जिवो जहाँ फल आप निजक बहुत भल भाव में प्रिपेरेसन करने सहित आप टीचर स्वप्न को पूरण करेंगे। तो ये आम पाखे लिमिटेड सीट रही आपण पाखे कम समय रही तेणु आप लेट नक यथाशीघ्र दिखाई व्हाट्सएप नंबर जॉइन लिखि मेसेज करूँ एवं आज जॉइन हो आप प्रिपेरेसन स्टार्ट कर दिंतु कहीं एग्जाम आपंकर नेक्स्ट मंथ रे हबार अच्छी। तेज चलते एवं आम क्वेश्चन उपरक जावा आम क्वेश्चन कौन थी
ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ପିଲା ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବିବ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ପିଲାର ଦକ୍ଷତା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବାର୍ଷିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରି ନ ପାରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ଅଧିକ ପରିମାଣର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମୟ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ଦିନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିର ଧାରା ମାନ୍ଦା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମୟ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପାଠ ଯୋଜନା, ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ନେକ୍ସଟ ହେବ ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା, ଦେନ୍ ହେବ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା, ଦେନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଦେନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ RCFC ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଆଦୌ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିବା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟସ ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପଢ଼ାଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ରଖାଯାଇପାରେ। ପିଲା ପାଖରେ ପୂର୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିତ୍ୟାଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। 16 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିନଥିବା ଜଣେ ପିଲାର ମାଗଣା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ରଖାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ବିଚାର କରିହେବ? ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାନ ରହିଲେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରି ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ହେଲେ, ବିଷୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ଓ ଅନୁଶୀଳନୀ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି, CWSN ପଦଟି କ'ଣ ବୁଝାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, CWSNର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ନିଡ୍। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ୱିଥ୍, ଏସ୍ରେ ସ୍ପେଶାଲ୍, ଏନ୍ରେ ନିଡ୍ସ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ନିଡ୍ସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଯିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିଲେ ଯେ କଳାପଟାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଟୁନ୍ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହି ବ୍ୟବହାରର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ, ଦୋଷୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ତାଗିଦ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସମ୍ମାନଜନକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବେ, କୌଣସି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଟୁନ୍ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, କୌଣସି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଟୁନ୍ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କିପରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବା ଉଚିତ? ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ, ଗୋଟିଏ ପାଠ ସରିବା ପରେ, କେବଳ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ, ବାର୍ଷିକ, ଷାଣ୍ମାସିକ ଓ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।